एकदम टंगुई माइया उंसुगिनो दिनै नग्न रेंगियाखै चिनि खबर थुमनाय सांबादिनो थुमनायाखै चिनि त्रिपुरा चिकनते पार्टी फानो जेहेतु जनसाधारण संश्लिष्ट जों चिंता भावना खायलाय दं आरो विशेष करे स्पेसिफिक भाबे त्रिपुरा सारकनि बागै त्रिपुरा हावा तामुनि आबुनि बागै वासुक दङबाय वानाय दङबाय दिनै खायगायाखौ सांबादिक सम्मेलन करक साग्रायाखौ हिंदू आसक दिन दंमोन तिनिखै बाध्य मांखा कारण मो बेस कयेक दिननि जे राजनैतिक अ जायगानि अग्रगति फानहिमानो बा बनि जेबे ताबुक चललै दंखा आबुनि परिप्रेक्षिते जों किचा कक साना नाखा अबसे कखाय तामले हिमा आं कय दिन धरे मुखै नायखा लक्ष्यखै नायखा इंटरलुक्यूटर आबो सम्बन्धे खूब सालाय दंखा आबो जे ताम जिनिस मारात्मक व्यापार नाकि काहामदा हामियादा आबो शुद्ध के बुजुमा खनाइया यांग बुजुमा खनाइया यांग फायो बुजुमा खनाइया विभिन्न राजनैतिक दल दं आबो ताम जिनिस गते कैसा आगे खाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होने एक डिमांड दं ताखाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि खाना सबका तब चिनी को खे मोसे चिना आसल प्रॉब्लम ओ जगह तामो आबो जों चिनी तो खाय मंखा जों त्रिपुरा पार्टी खाय मनो खा खायो जे ओ जगह वो त्रिपुरा सारं बागै एकदम आलादा किसु नांखा आप तिहिनी खा खाइनो जों ताबु आइडियोलॉजी गत भावे आदर्शगत भावे विभिन्न लोभ प्रलोभन फाइसक एमानो जों चिनि जनरल सेक्रेटारि कनै चक आचलाय दं जों तामुनो खाइमा बुले सेकां 2021 मथा खालायाखै हिंगा जे चिनि त्रिपुरा सारक एक नांनाय त्रिपुरा सारक एक गाइजे जों चिनि अधिकार माननाय चिनि जे कमाजाक अधिकार अब हिनबो जों खानाका हिंगा आ जरा मकक साजाक हाजे निनि एडिसी जदि पावर सफैखा हिंगे के जों जेदिनो फार्स्ट अधिवेशन नंगो आ दिनो न ग्रेटर त्रिपुरा ने बिल पास खाइनाय एवं जदि एडिसी सफैखांखाय चिनि ताबु बुबाग्रा बन सीएम मुंनाय आबो जों खोनाका किन्तु निनि एडिसी फाइसो बैक्या क्षमताय फाइसो बैक्या बुबागरा सीएम लिया तै गुबुनि बरनो रिखा आरन बिसिं ताबुकसिनि त्रिपुरा हानि मतेसे तैबो बर काहाम दंगा जागाबो सीएम नो उपयुक्त बेस कयजन दंगो बरनो बादेउ जे तांगै एकजन आनकुरा फाइ सकबायनाय कताल गनो रिखा आबो एकटा कनफ्यूजन दं जों एकटा कनफ्यूज त्रिपुरा एकटा कनफ्यूज तिन लगे लगे जनसाधारण बर काहाम चालक माने काहाम दंगै हिंदी गोरों इंराजी गोरों बांला गोरों दंगै जे बर किसु बनो तांगै रिखा आबो एकटा शुद्ध चिनि सिमिया सारा त्रिपुरा सारनि एकटा प्रश्न यहाँ बिल निकॉक बिल पास ग्रेटर त्रिपुरा ने बिल पास नंगा है नहीं निने बाजिरक सकलाय क्या उनके उलो खाई साई माखासे बिल दिया एडिसी बिल पास है क्षमता गरै निने आबो रिजोल्यूशन से उनके चिनि सन्देह होते बार रखा
मुखि त्रिपुरा सानि कहम दांनाय हाया दांनाय साबै बाबो नाबो नों आबो नांया हंगाय हंगाय तेबो जों खोनाका जदि बुबाग्रा बा मथा निनि एडिसि फाइस क्षमता फाइस होबे गेले संगे संगे ना डायरेक्ट फान्डिं नाय ताबुक 2 बছর लाई थांगा कोनो डायरेक्ट फन्डिंग कोनो दिफानुं जायगा सिनि ताइबो सन्देह बार रोखा कन्फ्यूजन बार रोखा आरि मता इमा गक जोंनो सामानि जुदा yang तमन जुदा गई निनी 2 বছর फायदे मोमो नुखा जे निनी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड আর দাবি নেব বক একটা স্ট্যান্ড পয়েন্ট দং মানে বং আর গ্রেটার ত্রিপুরা লैंड नि যেটা সংজ্ঞা বা গ্রেটার ত্রিপুরা যেটা পেরিফেরি ফা হিমানো আয়তন ভাবে এরিয়া হিমা আব আস্তে 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 दिन फैर बोल पुला सागन खानाका बो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मध्य शुधु त्रिपुरानि बाइरे जे समस्त आसाम मेघालय निनि अरुणाचल आयांग ब्रह्म प्रदेश बांग्लादेश जे 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 अंचल त्रिपुरा सर दं तो आब गावदने आबने बुमंग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आपते हिनाय गाय दिन फैर खते बो एर बगे खानाका ना आप आबुया अब बोलते आप आज निनी बांग्लादेश नि जगह ब्रह्मा नि जगह यांगो तामिनानी आसाम नि मिजोराम नि आ जगह रो गया जों একটা সংসদ ছেংনাই যে সংসদ आ एरिया रंगी बरंगनि सुख दुख कालचार बर बाहिगै तामखाय दं आबो समस्त কিছু नागिनि खायना बागि एबं दरकार नांखाय बरंनो रां साहाय्य खायना बगैছে একটা ও জায়গা সংসদ নাই খালাছে এর পরে খাই খানা সাউকা হায়াগো তাবুক এডিসিনি এরিয়ানি বাইরে বং মতে 40 50 বছর জনপদ ত্রিপুরা তং তং ফোন 30 40 বছর ত্রিপুরা জনপদ তং ফোন যে জনপদ আবো যে ত্রিপুরা এরিয়া आबो एडिसी एरियन लगे जुखाय दिखायनो आबो ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ngay chini ko khawrosi nang শিক্ষিত বড় রক একদম নিজেনো শ্রেষ্ঠ হই মনে খাইনে রক যখন একটা ডিমান্ড খাইয়ে না আবুনি 100 বার চিন্তা খাইয়া কই আবুনি বাস্তবতা বসুক টং টং বসুক করি টং নাইনো নং একটা কক সানা নাঙ্গো কিন্তু নিনি টাইম টু টাইম যেটা নিনি ডিমান্ড খেমান আবুনি সংজ্ঞা আবুনি স্বরূপ আবুসি পরিবর্তন তোখা ngay chini TIPRA hani te sondeho bar ka chodo tin TIPRA nini sara TIPRA ni jara TIPRA sa TIPRA ham bagi kaham nai nei bin mo sondeho actually mo Tamo greater TIPRA land moke actually borok TIPRA sa kaham khaina bagi da naki ba boro nije hamna bagi da ekta sondeho pai gai চিন্তা নেই ngay এর পরবর্তী সময়ে নুখা তাই মানং Monani last final show, last final game, final khela angnai, final chance angnai. Ako khana sauka. Muni pore anotai rasti utai noglak. Ako bro. Nungkai chini proshno orose nungto sanan thangai chini basani soman. कोई चीनी साइडो पारुं थानिन दाक्सा सुग्रंग गाय नों दाबो खायना अनेक किसु दंखो इंगा हानि काम तो आसे हठात साखाय इंथाया तै 2 मास दंखो तै 1 मास दंखो तै मुसुक दजरम दिन सामंग मो फाइनल खेला हारेगा तो हारेगा जीतेगा तो जीतेगा ही सही पेखा चांग मनि परे तै राजनीति खाइलिया गचिन तै सने हबारिखा कारण जों जरा
प्रकृत राजनीति खाई रक दीर्घदिन खाइका ताकपुर चिनी प्राय 30 বছর कतते रंग दं राजनीति खाई मांगनो जों कुनो एकटा जागा सफाई मैया ने बनि बागैनो चिनी एदोखाय सन्देह बारिखा आगे जों যখন नों साइदा मानसि मैया आं 2000 सालो एम एडुकेशन आज जोरावो 500 चाकरी कैफे मनी कक बरक 300 ते सोशल 200 एड परीक्षा आपनि के मुखते चाकरी दिए को नगे जों आशा खायमानि म थावले बरक जतनो इंराजी साइमनाय हिंदी साइमनाय बांला साइमनाय निजिनो बो हाहायके गर्व खाय बड़ बड़ दाखलायगाबा एकटा किछु माने नै किन्तु जों मो दुइटा बছर नुखाजेन बरक बारे बारे सालायो जों जोंनो रां होया जों चालक मैया जोंनो स्टेट गवर्नमेंट नि बीमा त्रिशूल व्यवहार खायो आथि खोनाव किन्तु जों तंभुरु जोंनो जे रहमानि रां खकसाफान खंनिफांथन आ रां मैनो जों चाकरि उरिखा आ रां मैनो जों जतटुकु सम्भव विभिन्न जुनाल साबजुनाल रहरै चिनि जे सकदे दंसाक जों जे स्कीम तंमानि आबनो इमप्लिमेंट खायनो चेष्टा खायखा किन्तु म गत 2 বছর नकमानि इको कয়েকদিন आगे नो उमगो साखा नि ताबुंनि जे मानिक साहा मुख्यमंत्री बक सामान दङ 1300 कोटी दा बसु रां रगाबन आबनि हिसाब दिनै नरबो आबो सांबादिक रुक्ताय सेमाना बाता हिगे म 2 বছর जों जे अवस्था नुखा एडिसि जतटुकु रां थामानि आ रां जतटुकु जनसाधारणनि गनि बागै नांते दरकार आबो नांले आ रां ताम खैजा काहिमबा ट्रेन पूरा ट्रेन रिजार्व खाई दिल्ली थांलायो लक्ष लक्ष रां खरस खाइया कय लंडन थांलायो रां खरस खाइया कय बरबो तामुनि ताम उत्सव खाइलियो लक्ष लक्ष टाका खरस खाइलि दाबो पर्यन्त कोनो स्कीम कोनो तिप्रा सारक निथानि जे किचा मिजा थांफानो निनि तुइनि बादा थांगो कृषिनि बागै थांगो हकनि बागै थांगो चेरेनि मुगनि बागै थांगो को न तिप्रा साफानो ओ 2 বছর मथारो चाले माने बेनिफिट मागा हेनि ताबो खोनायाको डायरेक्ट फान्डिं न बात ओरिदि आबन बागै चिन्ते सोने न जों तेबो कन्फ्यूज नागा चि बो चिनि सुदु चिनि कन्फ्यूज या साराते बजार जनसाधारण बंगबो कन्फ्यूज नों ताबो ग्रेटर त्रिपुरालेन बमुरि ओया कोई अव माखाय जदन माने हिनि साया कोई 2 বছরनि नि जेता प्रशासन याव क्षमता माने नि आर्थिक क्षमता दं माने नों आबनो समस्त किछु बेनियमखाय खरस खाइया कोई त्रिपुरा सारं बादा जेता थामनि ता लाखसा पुजन थांसगया खाइया कोई ताबो जे खाइ दं माने आबो सांगातिक ब्यापार किन्तु आं आसाक दिनुखा अनेक एडिसि नि प्रशासन मनुखा निनि यांगनि असेंबली प्रशासन मनुखा निनि मुगनि त्रिपुरा सरकार मनुखा मुति हाइते नुया खुता हिंगे दाबुक ते कैसे फाइजौगा दो ते कैसे ताम जिनिस फाइजौगा हिंबा बिराद एकटा प्रश्न विषय जोंबो राजनीति खाइ फैगाबले चिनि एकटा पार्टी के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट जनरल सेक्रेटारि दङ और जेता नंमानि आबो जाते खौखै खैबा हाय मथान चेयरमैन थांगो दिल्ली वो सायजों थांगो थाङै आको आरो ताम आलोचना खाइ फै गबाय अमित शाह बाय मालाया कोई अब के बो सैमिया इवेन जों जे खानामानि मथानि जे कर्मकर्ता दंनाय र जरा मथा हेनै दंनाय र बरबो सैमिया फुं आते खानाता आबो बोसो सयतमिते सैमिया निनि बसायजों थांगो बनो कक सालायो उलखाय लास्टखाय गदरब किजातिया तलाङै थाङागाय त्रिपुरा बन दंलायो किभिल फाइलायो ngai mo khebe bu no khaje ni ne ayang mungui thaka bo Amit Shah nungui thangphon Amit Shah nungui thang ya jaga bo mungbai chini mothan chairman produt ba ar meeting ro khele ke phon
खायलायाखै नैनि 27 तारिखआव खाय ताम इंटरलुकेटर दा लुकेटर दा ताम मंगो खायजांनाय आपते हिनै मानै थांगो आपते हिंखनाव একটা অদ্ভুত ব্যাপার মানে বংনি যেটা অ্যাক্টিভিটিস আবো সাংঘাতিক সহনে জন নাং নকা বরক বিহাংনি বরক কি বিজেপি ni বরক কি নিনি ইঙ্গুনি দামহানি বন বিরোধী দল নি দা নিনি সারাটা অধিবেশন বরকার আচুকলাই একই কক সালাইকা অধিবেশন পাইখা অথচ নিনি বিরোধী দল নেতা বরক একজন চংনাই অধ্যক্ষ পদ চংই একই যতন সাপোর্ট খাইনাই আপনি কক চালাইজাক অর বনমালীপুরনি বিধায়ক যিনি লাস্ট কই তামুখা ভরনিনি যিনি মথানি চেয়ারম্যান খবর যা ফোন থাঙ্কা হাंखाय सामान्य सीट अरेंजमेंट हामिया चिनि बागै हिनै रेखलै फैलिका अथच साराता अधिवेशन 3-4 दिन जेता आसो माने आरो मा आसोलै फैलिका ए सन्देह जरबले अरे तेबो सन्देह नांजाखा एकदम बुक चलाकालीन कासे कोई कांग्रेस बीजेपी नि विरोधी दे कोई सीपीएम विरोधी नि विरोधी दे कोई मथा टाइप खायो विरोधिता इवेन मको बखनागा जे राजबारी फालै बीजेपी एमले पाइ ताकलाय खाय मैं वाना मा हिसाब जों कन्फ्यूजन हमले जरा हानि बागै जादिन बागै तिनदा खैनाय तामो बुइ कांग्रेस बो नुंजा गया सीपीएम नुंजा गया तामो थाखाय बारे बार आबो आयं नुंजाक दं एतो एकटा निनि सांगातिक गनि सन्देहनि ब्यापार जों जखन दिल्ली थांबुरगाय जों प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि सह दिल्ली थाङो आरो जतन जेता सामान सालायो किन्तु बसायसुं ताम साइफाय तामुं भाई सांगातिक सन्देह ब्यापार ngay boni bagay no takoro bukurok kokkay orosi tabu jete birar bebi choli tomoni interlocutor abo nijukto maya bai bo Sakha pule sakang Pradyut Kishore Sakha abo pule sakang ni 8 tarik 9 tarik bopor within 2 and 3 days interlocutor will be appointed bo sai press conference abung liya 27 तारीख को उंगलिया इनके मो इंटरलोक्यूटर जिनिस तामो बुती व्यापार आबो आब की चाजाक नहीं मानै पाइजाक नहीं मानै ताम मानै आबो एकटा जनसाधारण थानी स्पष्ट होना दरकार अद्भुत व्यापार नांजाखा इंटरलोक्यूटर बो एपोनेम खायांगैसे बरक बर्मा आसुलायना फोन ताम लायना फोन आमरान सन Enggak tabuk saya mana musuh kable mau tam jenis abo interlocutor ro. Enggak dak nong ni maddome জনসাধারণ যারা জনসাধারণ যারা একদম কতং নাই ro bong na bujina bagai mo kok samaji. Interlocutor abong kha রাইবাই একদম সহজ কে সানাঙ্গা কাই जों যদি কাইলাইনাय हिंगाय बलायनाय हिंगाय Celani nok di borok baga poribar bai beri nong ni borok kenani poribar ingo poribar no pulasang kok manjuri nai orai bai hingga orai bai no tui ba tuma apsuk nang lai khai ma se tamo tonga jaga wo bo oron kok oro sanai se bile bini kuno siddhant nana khomota krai tak Pradyut sai homone kokno center thang sainai center ni kokno oro phai sapainai rai bai jeta khaimani ta hangkai ni interlocutor jeta nung bo mosi abong ka সহজ tin borok bujina bagai যখন একটা পার্টি কক সাতানি একটা বাদাং দং দকা যেমন নাগাল্যান্ড তাবুক NCN nongni ekta group dong ugrupponthi borok bai direct central lead borok kok salaya abun bagai ekjon borok mangso nang sadi
borok je ni demand borok tamsa ab phai or sapai di ga chini ko khain khan produt kisur de borma jodi sajong thangai a jaga tam balap khailai tam monglai nuhun jago salai nga gai o jaga mo interlocutor ni tam proyojon to salai malai hengai je salai malai hengai se abo khaide bla he interlocutor nang je borok bai kaham kai kok salai miya bo phai satok phaya kotogula aini bada dong hengai se nang interlocutor nijukto khaya koi kok sanani hengai tabu kok khain kha ni oro interlocutor tam ni dorkar nang thangai se sajung thangai se eto khaini ni apon je thangai bo kok salai mang hengai abai no kok khor je jona sadharan bujinan bagai আপনি কোনো দরকার নাই গিয়া এক মং মানুষে কেবো খাইবা ও ইন্টারলিকিত শব্দ তুই বা বরক আবো এবং মাগে তুই তাবুংনি যেটা নিনি হোম মিনিস্টার বত নিজে কগনার গিয়া প্রয়োজন থকে না নাই দङ मा प्रदूर बरबाय थगजाक दङ आपसे कखाय जे बररंनि कुनु कामसे नंगिया नों डाइरेक्ट थाङै मान दं मानि आजाका इंटरलिकिटर हंगे थां मो बखानाय दङ दो माने कन्फ्यूजन छै मो बखानाय दङ जेहेतु बरक सामान दङ ग्रेटर त्रिपुरा लेने रिटेन याखै जों कक सालाय एलायन्स थाय नै नों मो बखानाय दङ आबो खानामा ककसे आनो जदि प्रमाण सखाखै आं रिमांगलाक मो बखानाय दङ जेन मते इंटरलोक्यूटर नियुक्ति खाई अपॉइंटमेंट खाई कोई आओ तागले चिनी डिमांड उ एनसी सोंगमा हाय तागले जिन डिमांड गोसेना हाका हिनै बरक कुनो मते एकटा लामातै खाइया कोई सरकार हामनान चान्स रुइ दंमो खानाबो हेगै ओबो सानान को कर सानान नमाखाय मोसे निनि इंटरलोक्यूटर बिनि कुना आसक दाम करै इंटरलोक्यूटर नि कोनो आसक प्रयोजन बो करियो जगाबो जेहेतु नों डाइरेक्ट कक सालाय दं मानो शुधु आबो ओबो एकटा नि बागै आनि बखासक फाइगल गबा अरे ओ इंटरलोक्यूटर नि बागै न गो तामफिनानि न बर्मा साखा कालाय दं खा जाते जनगण सायमान आं थोनिनते मा सामानि अबंखा रायबा चिंगो बे सहज बेफोरके रायबाय जाते करो जनसाधारण बारे बार दुकाता मासा थोन कारण अबताम बा खायरि खांगाय बनायखिनि खाय दङ कक सालाय दं हिनने पास्ता बस लाय होनायसि एगाय ओ इंटरलोक्यूटर बेपारो चिनी गने मतो खाय जों कयनाय म थानो अपति खाय नरकता थगै जदि जों कारण आईपीपी समय नुखा हाई लेवल मॉनिटरिंग कमिटी हिनि खाय रिबुय आबनने कुना हाई बकरिका फाइ बकरिका मीटिंग बकरिका मिसल बकरिका आप देखे ना पास्ता बसर लाइया कोई कोई मीटिंग आज है लाई थांगा न म शुधु मात्र न पास्ता बसर लाइना बगे नाइ दं हंगे म तो निनि मथानि जत सब नेता कत कत दंनाय रक भरक तो कक बासं मानो एकदम मलाई के इंग्राजी बासं साइ मानो जों सेमाय फानो हिन्दी बासं साइ मानो म बेपारो भरक तो साइ मे नं कक गया इंटरलोक्यूटर तामो जिनिस एवं बिनि काम तामो आबै चिन सन्देह भाई सबै गदा मकी एनसी थके मा हाइदा म प्रयुद्ध बोदा म थकेना नाइ सौका এটা সন্দেহের ব্যাপার তং দङ কিন্তু नों हाई लेवल मॉनिटरिंग खाओ जदि 5 বছর त्रिपुरा सारं थके रहमा खगाय और इंटरलोक्यूटर जे काम नाइयो तसे आबुनि बागै बरमर कासारि उइ दा 5 বছর राजनीति देखायनान तैसा जनसाधारण थके उइ निश्चय प्रश्ननि विषय जनसाधारण सांगात एक कन्फ्यूजन दङ इनके और फाइजावगा दाबो पाइछौगा आबो थांगा निनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन होननाय आबो ये ताबुक सांगात अनेक दिन खाना बालका बंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड खेमानि आबो खाय आं पाराबो थां खनाय के पाहाराबो थां आपके रिया फोन नि सालायो
사프랑 가보 뭔가 폰 네네 গৃহমন্ত্রী 이거 Tamo 모디 정보로 이야폰에 버럭 যেটা বুঝি মাবো সালাইতা না এটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবো সাংঘাতিক ব্যাপার বনি বাগি ব অর কক সানান দং ও চিনি টিপ্রাসারা এত সাধারণ টিপ্রাসা বুঝতেন হিন কক মাসাও কনস্টিটিউশনাল সলিউশন মানে সাংবিধানিক সমাধান সাংবিধানিক সমাধান মানে সংবিধানে 12 বছরের সংবিধান আর যে রায়দা সমাধান খাইমে দং আ রায়দা তুই অর কনস্টিটিউশনাল সলিউশন কক সাজাগো Enggak tabu oh konstitusional abo etong ha abo mane সাধারণ টিপ্রাসারণ বুঝিন বাগে মাস হবো ও কনস্টিটিউশন খায় একটা বই যে বইয়ে সারা 12 বছরনি বরক আবনো শাসন খাইনান বাগে যে রায়দা সানামজা তো মানে আবনো কনস্টিটিউশন এঙ্গাই চিনি তার প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা সাই দং খাতাবো কনস্টিটিউশনাল সলিউশন তারপর আবো সম্পর্কে একটা কনফিউশন বা হে কনফিউশন হিমবা ম সলিউশন খাইনা সমাধান খাইনা বাকি অনেক লামা দং দङ ম সলিউশনা বড় স্পেসিফিক কিছু সাইয়া নিনি আর্টিকেল 232 সেপারেট স্টেট বা একটা সলিউশন 244 এটি আবো একটা সলিউশন নিনি इनको डायरेक्ट फान्डिंग अब एक सल्यूशन चीनी 6 शिड्यूल अब एक सल्यूशन अनेक सल्यूशन कक से दङ ताबुक आं प्रद्युत किशोर बा मथानो जों ना नरक दे कन्फ्यूजन ता तोंदी जदन कन्फ्यूज नरक एक स्पेसिफिक सादी अरन टिप्रा सारनि बागै म दरकार नरक ग्रेटर टिप्रा लेन ताब तो बात नदि दिखा अब लियानक साउथ अब कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन আর যে রাইদার তোমার বিসিঙ্গা আ কয়েকটা ন বা ইনার লাইন পারমিট বা ডাইরেক্ট ফান্ডিং তাবুক মথা নরক একটা স্পষ্ট খাই শাসি দি নরক তামো নাই অনেকটা তোমার বিসিঙ্গ কারণ যে কোনো जों তম খাইগাকাই বা সান কাঙ্কাই যে কোনো সানকাই রাং সানপানো নং নানো রাং হাজারদারি মানো 20,000 মানো আবার স্পেসিফিক সাইগাকাই বনাং বরানো না বাখাই এঙ্গে তাবুক নং চিনি জনগণ টিপ্রাসা জনগণনি যে তাবুক কনফিউজ নাই তো মানে আবন সেকাংনা বাগৈ মথা নং দিনি সাদি নংবো সলিউশন নাই নং কোনো সামগ্রী আর বেশ কয়েকটা সলিউশন কম দङ আরন বিসিং ববন নাই এসপি সাদি নং সাখাইছে বরনাই ব্লাই রেদনাই রিদামাইয়া নং সামগ্রী কনফিউজন ফনাঙ্গো tak interlocutor boy fanang dong tak constitution go fanang dong abon bagi sangati borok jong tipra habo nayo tipra sarbo nayo nang o je confuse nang to mani a confuse thege nang borone phiok di nang kai tabo teibo sondho bar makai mose do norok nong madde masanai ta mingka borok yang ini interlocutor kok saka constitutional solution kok saka o sakang bongnin mothani tabuk neta second neta খুব সম্মত অনিমেষ দেববর্মা অনিমেষ দেববর্মা না আং তাই কিছু কারণ দেব আনসলাইতে 10 বছর কুসুঙান এবং একসঙ্গে রাজনীতি খাইজা বনি प्रेस मीटिंग लोग खाजे बो संजा का ग्रेटर टिप्रा नो याकार दिखाई नहीं इनके बॉस हावो ग्रेटर जे टिप्रा लेन आप जिम सॉल्यूशन या तैबो बिराट को तो सॉल्यूशन दङ जे सॉल्यूशन म नि टिप्रा साबो आसंग हामनाय वान साबो आसंग हामनाय आबो नाइले दङ नगै आबो बाहायं नाय आबो जों साइमिया आबो सानाय हिमन्त बिश्व शर्मा से नरबाखो खानागा साइमिया हिमन्त बिश्व शर्मा अबन बागै नर चिन साथानि हिमन्त बिश्व शर्मा सपायदे दे हिमन्त बिश्व शर्मा
दाबो सान हेमंत बिश्व शर्मा एकदम कराप्ट आबो जतन साइमन नरक नदी ओ ऑल इंडिया ने जे न्यूज चैनल नहीं खाय कोटी कोटी रां कराप्ट खैया कोई निनी कांग्रेस থেকে ওঠামনি শুধু আবুয়া বিনি আবভানে নেদা হিনি একটা গতং তবো আবুনি চক্র ক্লাইন গত 5 বছর 18 সিমিং আইপিএফটি রক হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি খাই দিজাগৈ এমন অবস্থা থাংসকা 8 জনা এমএলএ তোমন তাবো একজনা ফাইসো পয়কা এক নাম্বার 2 নাম্বার ত্রিপুরালেনে টিফাং করে বং থানি 3 নাম্বার স্বয়ং যে সভাপতি এনসি দেববর্মন একদম কান আসরি সাগা যাওয়ার কোনো ত্রিপুরাল নিয়া এক ত্রিপুরা শেষ ত্রিপুরায় নেই তাবং নিনি ও বরক নলে চিন্তাই বিশ্বাস চাই মালিয়ানি দেই নর আসেক পড়া গোনাं আসেক সাই মাননাই আসেক যতন মাননাই যেভাবে থাং সালাयो আবো गासैखौ बुइ बर सुक्तै मानाय करि हाय नुब्ले अनिमा संनोबा सिनि प्रद्युत संनोबा आसखाय नुब्ले जेनि ब्लाइ 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 कै सागागाय एकदम निनि এইগো পর্যন্ত সাংবাদিক পর্যন্ত উরিমা থং বংথানি ओंखाय नों हेमंत बिश्व शर्मा सिस्टेम सागा बसे साख्लायनाय फुन ओंखाय जे बरक नों साइमान दङ बेनि बागै समस्त किछु थाका गत 5 বছর ताङै आ बरं बरं ता निर्बरं तंबाखाय এবং ताङै नर आसक मानाय दंबा निनि हिंदी मानो इंग्राजी मानो नि जेनो एकदम जाहिर खेले बन्दर तिनि आरो डाइरेक्ट थाङै दंबा बतागा हिंदू हेमंत बिश्व शर्मा बो निर्बरबा ते वान मासे खबर जखा ते वान माने हेमंत बिश्व शर्मा न उपर निर्भर का बनो साखलाय नेंगै जों तेबो कन्फ्यूजन नों जाखा भन बागै तिनि माने छौ जों कियर माननाय माइनिया टंनाय टंया बद साइन दङ अ जायगायाव कोनो माने निनि सेपारेट स्टेट इ रकम बा देखोंदी दखाय और कि संनाइया जों आबो माने नाइया এবং গ্রেট ত্রিপুরালেন যেটা তিনি মহারাজা সানমানি আবো চংরি মাইয়া ngaino roi tam bokhai ছাদি দাবো जों নিজেবো কিজা মিচা লেখাপড়া খাইবা তাক সাজি দিতা যে তোমার মিসিং দङ নিনি সেপারেট স্টেট দङ একটা সলিউশন 244 একটা সলিউশন দङ নিনি দামনানি ও ইনারল্যান্ড বারবিক দङ ডাইরেক্ট ফান্ডিং দङ যেটা সলিউশন আবো সাদি একটা চিন্তি প্রশ্ন বগিনা নক তো কিছু সে শুধুমাত্র কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বিভ্রান্ত হয় তখন দেখা একটা কনফিউশন কাতর দিয়েছ ন বনে বাগিন তিনি ম কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগি মা সামানি সে যারে জনসাধারণ কিনা বুঝিত এবার তাবো লাস্ট ফাইসিং ফাইজেনাय आं एक्चुअली किनि ত্রিপুরা साराव ताम नांबा जों ताम नां आबसिको खाय जों तो जतन सावो लिबारेशन नांगौ नै मुक्ति नांगौ नै भाई मुक्ति ना चाकरी मानथानि बचिनि जोंनो जों चाकरी लायसेनाय शासन क्षमता मुख्यमंत्री बसों मालायसेनाय एरपरे खायनि बिजनेस जों खालायसेनाय लेखापड़ा जों खालायसेनाय कलेज जों तांलायसेनाय गाड़ी गुरा जों पाइलायसेनाय जेता একটা স্টেট সরকার যে ক্ষমতা মানে जों नांखा हिजे जों आबो सालायमामले ओ जे लिबारेशन बा मुक्ति आ मुक्ति मानांखाय मथा तिनि साहित्य नक तामो सान आइता कारण नों नायदो अ जायगा जों जतन साइमानो एकता जातिनि एकता राज्य दङ आ जायगायाव जे बुंनि प्रशासनिक क्षमता दं माने पुरापुरि हानि क्षमता जों त्रिपुरा हाखाय तिनो स्पष्टखाय जों साना नायो जों मनो नायो अर जदि त्रिपुरा साराव बाय दंनांखाय जेरिया बं हा दङ आ हानि फाइ पाल निनि एलटमेन्ट रने क्षमता आबो त्रिपुरा सारांगियागो अर्थात एडिसि पावर मारनाय कारण हानि थानि क्षमता गरिखाय बागनानि फालनानि पाइनानि मेजारमेन्ट खायनानि एलटमेन्ट रनिखाय नों बुइबै सेक्सि जागनाय 2 नाम्बार
जों स्पष्ट kai sarana yo nung tomanga jaga jonasongkha jodi tiprasano kamari ekai nang kai nung edison yago citizenship irane khomota mare nai nin hanji khomota dongasi bo borok phaiya sabon nai sabon riya abo saiman nai ngai motharona apti khaina ekta specific apti khai ekta poriskar khai nong demand sajidi confusion ta ti khlai sidi ngai जों तिब्रा ताहे साना यो जे म माना निंkai निनि struggle नांगौ without struggle without fight नंगौ ताई मालिया और जे खानामा kai बो जगो जे खानामानि तले kai निनि को बाय बिजिबि थिं दङ मथारो किन्तु ओ जगह एमन उखा जे बरक बुतो बचालाय आकोलाई सीट बिसिना हलायदा और bong ekta factor ma apo chesta khele mani manliya chung bari bar sai dong maiya man che maiya takor nong ni madam sana na yo nang jodi taklai jodi chini jedar taklai jodi motha seat bangya koi borno factor ngai borno mukhomori sana ngai ta obo phai je sorga chama portai saliya onek kichu gote sangamo je jaga nang 70% bui nang 30% nona hege chai ton chariya changa bare bar nukhabo bon bagai chung tai ki sana naiya mo muti khaiji di chinti prasan bagai buti risidi abo nang sposto sak khai a koi ma pai risi nai ngai chung tini nong ni madam mo kok sana naiya je jodi ti prasarok thang dona nang kai chung sacrifice ma khelai nai o jaga wo kok sim sai sai ulo khai ni khomota thaina lamia kok sai ni o jaga emlet ngoya o jaga tam nu khate senong tin ma sa nai kothai o jaga motha barbar nu khaje chung thansang di mukti mang ni phaidi o jaga emlen bagita phaidi o jaga kuno porni bag phaidi akok salai ke kintu oro chung nu man tam nu kha abu ngo ble sab mdc ungkha em ungkha abo ta emle bungkha ta jori sarkar bithanga ke bor mondir bong nai sab kha abu lakai sab kha unai sab kha aro bong number tong nai lakai no tin khan la bo mdc em kha emle bungkha tabu se sarkar bo mondir bong nai ngai sab kha abu por bong ya emle bong ya mdc bong ya tong nai kai sab bong ya sak bong nai ngai abu tong mai ya ab si ko kai ngai ta khoro ang tai conclusion phai je nai जों ताई कोनो मते त डिप्लोमेसी खावर ताई बांचलिया जों सुजा एकदम डायरेक्ट को नों चिनि तिब्रा सरंग बाचने बरक दि दिया निनि हा दिक दिया बाचने नखाय ओ जगा जों स्ट्रागल मा खाइसिनाय स्ट्रागल खाइया कोइ नों भारतनि संविधान नि ओ 2-3 दारा हेमा मातुसिनाय एवं निनि हाव नों सासन खेनानि abo tu esa porjonto ekta state government boje power tui bini bosaro naikre bin hawo naikre khai dongo jehetu mochini ha tong mani asuk jora khomta ma esa porjonto chung ebene buini tola tongina buini sarkar chaidani buini sarkar paidani buini kahamnani buini ko nainani abo simun tongsinai am bagai chini abban moti confusion tong yai je borok songram na hamlego प्रकृति नो निनी तिब्रासन का हम बगे फाइट खेया नहीं हो एवं सिनी बसंगो उदाहरण दंगो फाइट खेया के बा मैया निनी तेलंगाना दंगो निनी झारखंड दंगो बरक फाइट खेनी मानो ओ लामा थाना नंगनाय एवं ताइके जकक और कक मा सानायां अनेक किछु चिन्ता खेया परे जों दिल्ली 17 ni first dik dia thangpura jaga wo home secretary ni additional home department additional secretary bai malaikya bo chono riti mote kulkha nokti prasar khelero nung thane ekor হাজার ekor tongo nor শুধু মাত্র মধ্যে আন্দোলন খেলেইও চালাইও ভুইনঙ্গ খেলেইও आपने चों कोलखा मोबाइल को रिपोर्ट मगा तिब्रा सर खेले ही नहीं इंगे नो जोरे कसरंगाई नों थाने सग्रा आंग तंगो
gosok jaga tunggu norok tahu banci makoi sobro norok banci mangko norok keserang di norok positif di norok asok heleng saja tang di norok asok একটা কক সাকাইনো আবুনো বুঝিয়া তাং বাইদি বড় বাসক তা থকে যাক দি আপনি কক সবর ব সামাতা এদিন সেক্রেটারি মনে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নে কারণ তিনি বড় কক সাকাই বুঝিয়া লাই থাঙ্গাইছে বুঝিও গত নাঙ্গাইছে এনসি দেববর্মন সময় তাবুন আবো বাং বাড়িবার সাকানি প্রেস মিত এনসি দেববর্মাই চেঙ্গু বুদ্ধ দেববর্মাই খাইলে একলাই থাংলাই দিন আই50 সানাম আছে আ জাগাবো সানাম তুমানি পরে যে অবস্থা আংখা আবো দনরক সাইনা মাখা বড় থাং সক্কা এমন জায়গা থাং সক্কা जों হিনজাক্কা जों তো লেফংবা বুজাখানো আব সাইমানো ইয়াকং সই বড় বথিকা আনি একদম নখরনি বড় নখর বড় বথিকিতে আং কোন ম বিনয়না বা একদম দ্রুক সাচলি শিখেছে হামলাইনি পজনে হিজাক্কা আনি নিজিনি ছাত্র আং তো দীর্ঘদিন মাস্টারি খেবুকা আনি নিজিনি ছাত্র বসকা সাবই সাজাপুন হাইকে আনি মাস্টার ফান তাগলা আং তংমালিয়া সাবই ডাইরি জাখা ব হাইকে দিগুতি রাংসাই শিকাপুন আয়ের যখন 17 বিরোধী থাকলে গেইতা বিরোধী হায়ানছি बै বিরোধ নয় থাকা আ কৌর কস সাংঘাতিক ব্যাপার